ये कहानी है देहरादून गांव की, जहाँ पर एक कौवा कवि अपने घर में रहते थे। अरे कव्वे, क्या तुमने सुना है हमारे पड़ोस में एक चिड़ी चिड़ा आए हैं? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। चलो चलो उनसे सलाम दुआ करते हैं, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे। कौवा कवि बहुत चालाक और मक्कार होते हैं। वो हर किसी को अपनी बातों में लगाकर उनसे फायदा उठाते हैं। अरे अरे बहन, हम आपके पड़ोसी हैं। हमने कहा कि आपसे बातें करने चलते हैं। जी जी बहन, मेरा नाम चिंटू है और मैं अपने पति के साथ कल ही यहाँ रहने आई हूँ। मैं और मेरे पति जी पास वाले गांव में समोसे बेचते हैं और यूं हमारा बहुत अच्छा गुजर हो जाता है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई है। चिंटू चिड़िया और उसका पति बहुत मेहनती होते हैं। वो लोग बहुत मज़े के समोसे बनाते हैं। जंगल से दूर दूर से पक्षी उनके समोसे खाने आते हैं और वो उनको रोज़ बरोज़ नए तरीके के समोसे बनाकर खिलाते हैं। चिंटू का शौहर उसके हर काम में उसकी मदद करता है और चिंटू समोसे बनाती है। अरे अरे, आज तो हमारी अच्छी खासी बिक्री हो गई है। हाँ हाँ पत्नी जी, तुम ठीक कहती हो। तो दूसरी तरफ मकार कौवे नई साजिश में लगे होते हैं। अरे अरे कालू, मुझे भूख लग रही है। अरे अरे, तो मैं क्या करूं? अरे मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। अरे अरे, चलो अपने नए पड़ोसियों के स्टॉल पे चलते हैं। लेकिन हम वहाँ जाकर उन्हें क्या कहेंगे? अरे कुछ ना कुछ कह लेंगे, चलो चलते हैं। और वो यूं दोनों चिंटू चिड़िया के स्टॉल पर चले जाते हैं। अरे अरे चिंटू बहन, क्या कर रही हो? अरे अरे कालू भैया, आप लोग आ गए, खुश आमदीद। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे, खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। अरे हाँ हाँ बताइए, हम लोग बहुत मज़े के समोसे बनाते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे स्टॉल पर आए हैं। अरे हाँ हाँ, बहुत मज़े के समोसे हैं, हम तो रोज़ खाने आएंगे। और यूं कालू और काली पैसे दिए बगैर ही वहाँ से आ जाते हैं। अरे अरे सुनिए, हमारे तो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। काली बहन और कालू भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा है हमें अच्छा पड़ोस मिल गया। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। और अगले दिन इसी तरह वो दोनों फिर से अपने स्टॉल पर आ जाते हैं और कालू काली फिर से उनके समोसे खाने आ जाते हैं। अरे अरे, हमें तो कल आपके समोसे बहुत स्वादिष्ट लगे थे, हम आज से फिर खाने आ गए हैं। ये लीजिए, खाइए बहन। अरे अरे भैया, कल तो हमने पैसे नहीं दिए थे। अरे अरे बहन, कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी ही दुकान है, अपनों से भी भला पैसे लिए जाते हैं। अरे अरे, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, अपनों से भी भला कभी हिसाब किताब हुआ है। यूं कालू और काली की अच्छी बसर होने लगती है, उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। अरे कालू, आज मेरा समोसों पे दिल नहीं, आज तो कुछ और खाना है। चलो चलो फिर इंतज़ाम करते हैं। अरे चिंटू बहन, कहाँ जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं जा रही कालू भैया। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? आगे तो अपने पति के साथ साथ होती हो। अरे बहन, आज हमारी बहुत अच्छी बिक्री हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं बाहर से खाना ले आऊँगा। अरे क्या किस्मत पाई है, हमें तो नसीब ही नहीं होता। कोई बात नहीं बहन, आप भी हमारे साथ ही खा लीजिएगा। और यूं कालू और काली उनके घर चले जाते हैं। अरे अरे काली, देख इनके घर में कितना अनाज है। अरे हाँ हाँ कालू, इनके घर में तो बहुत अनाज है, ये तो बहुत अमीर लगते हैं। अब हम सही जगह पहुँचे हैं काली। हाँ हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब भी निकलवा लेंगे। कि इतने में उसका पति भी आ जाता है। अरे कालू और काली, आप लोग अब हमारे घर आए हैं,
آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ شکر ہے آپ ہمارے مہمان بنے۔ ارے ارے میں بھی آ گئی، یہ لیجیے کھانا، آرام سے کھائیے۔ ارے ارے بہن، یہ تو بہت سوادشٹ ہے۔ ارے کالو، آج تو میں نے بہت کھا لیا۔ ارے ہاں کالی، میں نے بھی، لیکن کالی تم سارا دن گھومتی رہتی ہو اور ہمارے انڈوں کو اکیلا چھوڑ جاتی ہو، کسی دن کوئی درندہ انہیں کھا جائے گا۔ ارے ارے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ارے ارے کالو بھیا، آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا بتائیں چنٹو بہن، ہمارے گھر میں اناج نہیں ہے، تمہارے گھر میں تو بہت ہے، لیکن ہم لوگ تو غریب ہیں نا۔ ارے ارے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے گھر سے تھوڑا سا اناج لے لیں، یہ لیں، گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارے ارے کالو، اناج کا تو بندوبست ہو گیا، چلو ندی پر گھومنے چلتے ہیں۔ ارے کالو، ہم نے کیسا بے وقوف بنا رکھا ہے ان کو۔ بہت اچھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے گھر جانا چاہیے، ہمارے انڈے اکیلے ہیں، کوئی پکشی انہیں آ کر کھا نہ جائے، ہماری تو کھڑکی بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہونی چیل ان کے انڈوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے واہ واہ، آج تو بہت انڈے ہاتھ لگے ہیں۔ ارے ارے میرے انڈوں کو مت کھانا، میرے بچے اب ان میں سے نکلنے والے ہیں، میں تم سے گزارش کرتی ہوں۔ ارے ارے جاؤ، اتنے دنوں کی بھوکی ہوں، یہ تو کھا کے ہی جاؤں گی۔ ارے نہیں نہیں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، کل تمہیں میٹھے انڈے لا دوں گی، یہ گندے کڑوے انڈے کھا کر تمہارا کچھ نہیں ہوگا اور میرے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر چیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالی شکر مناتی ہے۔ ارے کالو، شکر کرو، ہمارے بچے بچ گئے۔ ارے چنٹو بہن، کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے اسٹال پر جا رہی ہوں۔ اچھا، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میں تمہارے انڈوں کی حفاظت کروں گی، تم دروازہ کھلا ہی چھوڑ جاؤ۔ جی بہن، مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے۔ جی بہن، کچھ اناج بھی لے لیجیے گا اور میرے بچوں کی حفاظت کیجیے گا، اب وہ آپ کے ذمے ہے۔ جی فکر نہیں کرو، بس تم جاؤ۔ یہ لیجیے کالی بہن، میرے انڈے، بس اب ان میں سے ہمارے بچے آنے والے ہیں اور ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ارے بہن، میں خیال رکھوں گی۔ ارے کالی، یہ کیا؟ ارے یہی تو میری سازش تھی کہ ان کے انڈے چیل کو دے دوں گی، اب اپنے تو نہیں دینے نا۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ان کی ہم پہ نیکیاں ہیں، ارے چھوڑو۔ یہ کہہ کر کالو اور کالی چیل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، جاؤ جا کر میٹھے انڈے کھا لو۔ دوسری طرف چنٹو چڑیا بیمار ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر اسے گھر چھوڑنے آتا ہے۔ ارے آپ اسٹال پر جائیے، میں ٹھیک ہوں، اب میں اپنی اور اپنے انڈوں کی حفاظت کر لوں گی، کالی بہن اکیلے کتنا سنبھالیں۔ لیکن جب وہ وہاں آتی ہے تو کالی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ارے کالی بہن، لگتا ہے کہیں چلی گئی ہیں اور ان کے انڈے بھی نہیں ہیں، چلو میں اپنے انڈے لے جاتی ہوں، ان پر اتنا کیا دوش ڈالنا۔ اتنے میں وہاں خونی چیل آ جاتی ہے۔ ارے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں ان کے انڈے لے جاؤں گی، اور وہ کالو اور کالی کے انڈے لے جاتی ہے اور گھر لے جا کر اس کے سارے انڈے کھا دیتی ہے اور کالو کالی اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں۔ دوسری طرف چنٹو چڑیا کے بچے نکل آتے ہیں۔ ارے شکر ہے میں گھر آ گئی تھی، ورنہ بچوں کو کون دیکھتا۔ ارے چنٹو بہن، تم کب آئی اور یہ انڈے؟ ارے میں آ گئی تھی، میری طبیعت خراب تھی، اور یہ انڈے کب اٹھا لائی ہو؟ ارے ابھی یہ سنتے ہی کالو کالی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
अरे काली, हमारे अंडे कहाँ गए? अरे खूनी चील हमारे अंडों को तो नहीं ले गई। अरे कालू, अरे काली, मैंने तुम्हें मना किया था किसी के साथ बुरा करोगी तो अपने साथ होगा। चलो अंडे लेने चले। और ये कहकर वो चील के घर के पास आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि अंडे नहीं हैं। अरे तुम दोनों ने मुझे कड़वे अंडे खिलाए हैं, अब तुम दोनों की खैर नहीं। ये कहकर दोनों चीलें उन पर टूट पड़ती हैं और उनको मार गिराती हैं। यूं उनको उनके किए का बदला मिल जाता है। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे चिंटू, कालू और काली बहन कहाँ गए? खुदा जाने, मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ गए हैं। शायद वो कहीं और चले गए हैं। अच्छा चलो खाना ले आओ, खुदा उनको सलामत रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।